Naka-video banda. Mayong hapon sa tanan. Hapon pa ba? Gabi na day. Okay. So nainintak na sa kagabihon dalaygon ang Dios nga siya hatag natong kahigayunan nga magkatigom og ako nagatuo nga inyo haning parinti og suod nga silingan higala si Antonio, no? Si Antonio Rutsi day siya. Rutsi kinsa may igsuon diri ni Antonio taas kamon. Kinsa may igagaw parinti taas kamon. Okay, so naa diri, no? Ako na hibalag na ako ni si Antonio og nakita na ako nasunod na ako ang iyang kinabuhi nga di siya makalakaw, magtindog. Gikan ba sa iyang pagkahimugso nga mao gyud na iyang kinabuhi? Unya ang iyang edad namatay pila gani? So dili basta-basta nga pag-antos, no? Kana bang magkinabuhi ka nga way tiil o kanang nakay tiil pero magkamang ka permi pero nabuhi siya sa 68 nga edad. Ang uban siguro mo ambak na sa bintana, maghikog na, no? Magpakamatay na. Ang uban nga di lang gani makapasar sa exam or gibulagan lang og boyfriend o girlfriend, maghikog. So diha sa Adventist Hospital mga higala, doon na nay upat nga niagi diha sa morgue nga doon ay 13 anyos naghikog. Ngano naghikog man siya? Kay nagdula niya gikasab-an sa mama kay gidulaan ang laptop. Unya na may recommendation sa dula diha sa Facebook o sa internet nga maghikog ka kung mapildi ka. So naghikog siya. 13 anyos, no? Unya dunay usa ka 14 anyos nga babae nga ang iyang boyfriend iyang giaway. Nakita lang nako pag-agi nako sa morgue, giputos sa puti nga silupin, patay na. No, namatay. Kay ang naunsa may ang gihimo nga nagtali man siya og pisi nya gihikot niya sa liog nya iyang gitungtungan ang bangko nya paghuman iyang gipatiran so ni bigti siya, patay siya. Nya naapoy 23 anyos nga kambal siya. Kung na-interview ang kambal naabtan ako nga gi CPR ang kasing-kasing unya namatay. Nya akong gi-interview kung unsay hinungdan nga unsay iyang kamatyan naghikog di ay. Ngano naghikog man siya? Kaya ang iyang girlfriend nakautang og 12,000 sa iyang mama unya nilayas og naulaw siya. Mao nang naghikog siya. Pero kini si Antonio wala gyud siya naghikog nga namatay siya. Naghikog ba siya? Wala. Nga ang iyang nagkamang-kamang ba gyud siya maabtan ako diri. Na pertig yung luuya. Pero ako isulti ninyo mga higalag igsoon, sultihan nako kung mamatay man ta nga naay tinguha diha sa Ginoo nga wala to mo surrender maskin pag unsa kalisod, ang bugti niya na mao ang gingharian nga gitagana nga didto wala nay kamatayon, wala nay kagulanan, wala nay kasakitan. Pero niining kalibutan na kung mo surrender ka unya kanang imong gipatay ang imong silingan, okay ra na siguro kung makapasaylo ka. Makapasaylo kung makahinulsol ka bago ka mamatay, no? Pero ang pinakalisod kaayo kung ang imong patyon, ang imong kaugalingon. No? Kay pwede ka makapatay og daghan. Pero bawal na siya. Kay ingon man Ginoo do not kill. Pwede na siya pero maghinulsol ka sa imong sala. Unya sa diha nga sa wa pa undang imong ginhawa nya nakahinulsol ka sa imong sala, pasayloon ka sa Ginoo. Ano na siya? Pero kung tuyoon nimo nya mapusilan ka, mapatay ka, maski pa siguro og kanang tibuok barangay nga mangadji para sa imong kaluwasan, ang kaluwasan nga ihatag sa Ginoo, ikaw mismo nga buhi pa karon nga naginhawa, ikaw ang mangayog pasaylo sa Ginoo. Ayaw paabutan nga mangadji imong silingan nga para maluwas ka kung buhi ka nga wala ka maghinulsuldaan. Mao na mga higalag ison. Now dinhi nining tagna ako nagatuo nga dili aksidente nga naamo karon dinhi. Dili pod ingon nga sulagma nga namatay si Antonio kay mao man gyud na ang gitugot sa Ginoo nga dunay kamatayon, no? Akong isulti sa inyo ha ang duha ka butang niining kalibutan nga atong pilian nga dalan usara atong subayon tama ug mali. Unsa ganito nga dalan nga atong subayon nga atong pilian?
tama ug mali. Unsa ba atong subayon? Dapat. So tama no? Tama. Nga naman kay kung mali atong subayon, kuan ta. Mali siya no? Oo. Pero sa ato ang karon tanan diri kung pangutan-on mo unsay subayon nato? Tama, mali. Unsa ba itong answer? Tama gyud no. Walay musulti nga mali. Pero akong isulti ron sa inyo ha, nga duha di ay ni kabutang atong pamalandungan, kining usa, kining gusto sa Ginoo, kanang iyang pagbuot. Unsa gani in English sa kanang pagbuot sa Ginoo? Will of God. Ang gusto sa Ginoo gitawag ni sa the will of God. Pero naay gitugot sa Ginoo nga dili gusto sa Ginoo. Ang tawag na permitted by God. So duha na siya ha, gusto sa Ginoo o kanang gitugot sa Ginoo nga dili gusto sa Ginoo. O kanang usahay kanang gitugot sa Ginoo nga dili gusto sa tua, dili gusto sa Ginoo, maunay atong kanang usahay gusto nga sukwahi sa gusto sa Ginoo. Kung pangutan-on ka unsay ngalan nimo gani, Sister Tan? Sister Ipay, pangutan-on ka Sister Ipay, unsa man imong gusto? Unsa man imong gusto? Tama. Tama nga, nanda sa kinabuhi. Amo imong gusto. Actually, ang pangutana mga kaigsunan, ang tamang tubag sa pangutana kung unsay imong gusto, ang tubag gyud pay kanang malipay. Mao gyud ay tubag gyud. Ang tama gyud nga tubag, gusto ko malipay. Kay usahay kanang kung atong kuanon subayon nato ang kanang tao sa kalibutan walay laing gusto nga atong gitinguha nga malipay. Malipay, no? Kay naamay usay ka tawo nga mga tama ni nga dalan pero di man ka malipay. Naamay tawo nga gusto nimong tama. So ang pangutana malipay ba ka ana nga tama nga dalan? Naamay tawo nga di malipay nga bisag tama siya pero di siya malipay. Ana na siya. So pero ako isulti ron sa inyo mga higala igsoon, ang atong gisubay ron dili tama, ang atong gisubay mali. Nga naman nga mali atong gisubay, baliktaro irambor ra ng mali unsa man. Di ba lami? Lami. So ang atong gisubay ang mali nga naman kay kahibalo ka nga lami, kahibalo ka nga mali unya kay lami man imong gisubay. Di ba? Muratag alimigas ba? Bahalag mamatay basta na ibabaw sa kamay. Now, akong isulti ron sa inyo ha, nga ang pagbuot sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo, mauna ayang gitawag nga the will of God, absolute good, wala say mixture of evil. Pero naay gi-permit sa Ginoo nga dili gusto sa Ginoo, pero mao'y gihimo gisunod sa tao. No, gisunod sa tao. Ang kanang butang nga kanang gitawag mga higalag igsoon, kanang naay good and evil. Medyo ko na siya, lalom-lalom na siya nga kahimtang. Kung naa gani good and evil, nagmix gani kanang naay mixtures na good and evil, dili na siya pagbuot sa Ginoo. No? Pero kanang good gyud, absolute nga good, walay halo siya nga evil. So nakuha niyo ang iyang distinction. Ang usa na ay good and evil, so dili siya pagbuot sa Ginoo kay naa may maayo na ay daotan. Mangutana ko ron, muhatag og trivia sa inyo karon. Kini bang masakit o niya mamatay pagbuot ba sa Ginoo, yes or no? Pagbuot ba sa Ginoo nga masakit ang tao, yes or no? Unsa inyo answer? Sa yes or no? Unsa answer ha? Pila sa inyo nga yes, taas gamot? Yes. Pila sa inyo nga no, taas gamot? Pila ang wa kasabot? Ay pataas. Actually, ang tama nga answer is no. Dili gusto sa Ginoo nga ang tao masakit unya mamatay. So, sayop na siya kanang moyong nga pagbuot yun sa Ginoo, gikuha na si Antonio pagbuot sa Ginoo. So sayop na siya, dili pagbuot sa Ginoo nga ang tao masakit unya mamatay. So naka niyong point. So ngano man kay sakit ba mamatay unya ikaw pun mamatyan, di ba sakit? So mao na siya mga igsoon. Ang pagbuot yun sa Ginoo nga walay mamatay. Mao na nga ang Ginoo naghatag dinhi sa Biblia, naghatag siya dinhi og napulo ka sugo. No? Sa napulo ka sugo, ang usa ka sugo dito nag-ingon ayaw pagpatay. So dili gusto sa Ginoo nga nay
mamatay ug nay mupatay. So ana na siya. Nya kay kita nining kalibutanan na may kamatayon kay gikaon man ni Eva ug ni Adan ang kahoy sa pag-ila sa maayog dautan. So gitawag tog the tree of knowledge of good and evil. So katong good and evil nga ilang gikaon mao tong nakasala sila. Unya kita karon nagkinabuhi ta niining kalibutan na sa gitawag nga good and evil. Oh, so naay sakyanan, gwapo kay sakyanan, daghang mong sakyanan dire. Ang sakyanan ba pagbuot sa Ginoo, yes or no? So no ang answer. Ang kuana na is only permitted or gitugot lang sa Ginoo. Ngano man, maayo man ang sakyan kay hamloy kayo pero maligsan ka, patay man ka. Di ba? Daghan namang maligsan, daghan namang madisgrasya. So ana na sa mga higalag igsoon. Now, dinhi ang ako lang i-share sa inyo karon, dinhi sa Biblia, kita tanan makasasala ta tanan. Kay pag-ingon sa Ginoo nga ayaw pagpatay, ang mga tao nagpatay. Si Cain, gipatay niya yang manghod nga si Abel, yang igsoon, di ba? Unya nag-ingon ang Ginoo, do not commit adultery. Dapat usaray asawa, usaray bana. Uy, kay ang mga tao sa una, tagduha may asawa, tag-upat, tagtulo, taglima. Si King Solomon, niabot pa gyud og 1,000, di ba? Ang iyang babae. So dili nato sila sundon nga naman, sayop man siya. Ang gisulti sa Ginoo nga dapat usaray asawa. So pabuton lang nimo nga mamatay imong asawa bago ka mangasawa og ikaduha kay mao nay valid. Pero kung duha imong asawahon, supak sa gisugo sa Ginoo nga do not commit adultery kay adultery man na siya. Pagpanapaw man na siya. Pero mao nay mga igsoon, sa panahon sa Old Testament, ang human policy mo ini patigbabaw og ilang gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Ngano man, ang ilang gisunod, ang ilang gusto, o dili ang gusto sa Ginoo. Pagpangutano ka, unsa may gusto nimo? Malipay. Naayo sa ka babae, o sa ka asawa, iyang gibiyaan ang iyang bana, kay nikuyog ni kumpare sa iyang silingan. Niya, gibiyaan niya iyang mga anak, o ang iyang bana, kay nikuyog, kay malipay siya. Naay, usa ka inahan, iyang gibiyaan niyang anak kay niguyog siya sa iyang boyfriend. Namatay ang anak, gibiyaan. Ana na siya. Ngano man nga ang tao dunay adultery, mangabit man ang tao kay gusto niyang malipay. Pero ang pangutana, malipay ang Ginoo dili? Dili. Ngano man, ingon ang Ginoo, do not commit adultery. So, ang human nature, kita tanan makasasala ta. Walay tao nga dili sad-an. That's why kining Bible, kinahanglan basahon nato, pero sa di pa ta mo basa sa Bible para masabtan nato ang story narrative sa Bible, basahon nato ang gisulti sa 10 Commandments kay mauna siya ang kabubuton sa Ginoo o gisulti dito gi-remind ta sa napulo ka sugo kung unsay gusto sa Ginoo nga diin atong gisupak. Kay kita mga rebelde man ta sa Ginoo. Ang atong gisubay ang lami man, dili man ang tama. Di ba? Ang lami nga gidili sa Ginoo. Alala siya. Pila sa inyo nga okay, basta daghan pamalandungan ninyo kung unsay atong gihimo nga kini siya mali pero gidili sa Ginoo, pero atong gisubay atong gusto nato kay lami man pero mali di ay. Okay? So dapat ang tama mga itong sundon. Ako insulti ron. Nag-ingon sa 17 verse 9 sa Jeremiah. Okay? Dili na lang akong basaw para madali ra ta nara dire. Nag-ingon ito, the heart is deceitful above all things, who can know it? Desperately, ningon dito, the heart is deceitful above all things, desperately wicked. Who can know it? Okay, gisulti dito nga ang kasing-kasing daw malimbungon, mabudhion, traidor, o unsa man, pagkadautan ang kasing-kasing. Kinsa may nahibalo na ini. Bisan ikaw nga tag-iya sa imong kasing-kasing, wa ka kahibalo. Only God know it sa atong kasing-kasing. Dunay duha ka klaseng pagka-traidor sa kasing-kasing. Ang kasing-kasing, daghan ang mga tao nga namatay nga wala nakapanamilit sa ilahang mga hinigog mag-asawag bana ba, namatay lang kalit kay na heart attack. Di ba? Kadungog mo na, ang uban may nahiluan man siguro namatay magkalit, pero sakit sa kasing-kasing dahil. So traidor ang kasing-kasing. Ang ikaduha, ang kasing-kasing malimbungon. Sa ako nang ginasulti, maluibon. Daghan nimo ma-interview sa MMK, sa mga salida, sa mga tulpo, nga mga pelikula ni tulpo, o sa mga programa ni tulpo,
nga ang babae gibiyaan sa lalaki na scam. Na love scam. Pila sa inyo nga madunggan nato nga na love scam. Ang uban siguro pamaligya inyong yuta kay inyong gihatag sa boyfriend or gihatag sa girlfriend. So na love scam. So yun ana, desperately wicked. Mo nang naikanta gani nga sana dalawa ang puso ko nga naman traidor ang kasing-kasing. Daghan ma-interview nimo sa MK mga salida nga ang ang asawa gibiyaan sa bana kay sumakabilang bahay. Asa may maayo sa makabilang bahay o sa makabilang buhay? Oh, pero pareho ra gyapon na siya no kay sa Bible ang sumakabilang buhay katong niadtog abroad. Kay ang tao nga patay na dili na siya sumakabilang buhay. Kay patay naman na siya. Okay, mara siya. Now, mao ni siya mga kaigsunan. Ang tao wicked, dautan. Desperately wicked and beyond cure. Kung magpaayo ka og appliances sa technician, kung naa kay cellphone or kanang TV, pag muingon ang kanang technician, sir, ang imuhang kaning appliances beyond repair ni siya, sir. Unsa may boting na sa beyond repair? Ha? Beyond repair, unsa may boting nun? Tubag-tubag sa budiha. Para di mo katulgon, unsa lang beyond repair? Dili na maayo. Wa na gyud, basura na siya. Yes. Ang atong kasing-kasing basura na gini. Di ba? Padulong gyud ta nga maimpierno ani, pero si David nangadji si David nagampo siya, ingon siya sa Ginoo, Lord, Father, God, create me a new heart and make me a right spirit within me. No, sa iyang paghinulsol, naghinulsol siya sa iyang mga sala. So ang ato ading himuon mga higala, kamo karon nga nagginhawa pa, kamo karon nga medyo ang kalimutaw ni tuyuk ni kuan ba mo buka-buka pa, dapat data maghinulsol sa itong mga sala. Nga naman, kay anytime mamatay ta o sa kauras karon ugmang adlaw mamatay ta, kita na po isulod sa lungon sa kahon. Sigurado nga kita tagaan og gitawag nga eternal life mga kaigsunan. Banhawon ta sa Ginoo. Pero kinahanglan ta mag hinulsol. Kanang kon permi na ko ni gimalik-balik. Katong mga nagliso nagginhawa karon, katong nagtawag sa ko ang supervisor kahapit na kay siya pastor, dili na ni maabtan karon. Matong nagtawag ko kay para mapangadjian or maampuan. Actually, sa kanang cardiac monitor mga higala, naanay linya diha, ang usa ka linya kanang mulikoy-likoy. Unsa may boting non mulikoy-likoy sa cardiac monitor? Unsa may boting non pag likoy-likoy? Ha? Buhi pa. Pag unsay ining sa buhi gani? Live. Baliktaron ang live unsa gani? Evil. Kamo karon nga naginhawa pa? Kamo karon o ako karon nga nag-istorya nga naginhawa pa? Evil. So windras buhi pa ta, evil ta. Kinsa ra may good sa tuwa karon? Kini ra gyud si Antonio karon. Ngano man, kung imo nang i-monitor ang iyang heart, straight na gyud na siya. Ug kung imo ning kasab-an ron si kuan, sa buhi pa ni si Antonio, likoy-likoy siya day bisag makainga buutan gyud ni si wa kay di man ni makaadtog disco houses o mga sabungan, di man ni siya makaadtog mga lagyo kayo. Pero naagyapoy pagkalikoy ni si Antonio. Pero karon buutan na siya. Ngano man, kung imo nang kasab-an, imo nang balikason, imo nang bisag unsay isulti nimo kang Antonio, nya imo na siyang kusion ang yantian, di na gyud na siya motubag, di na gyud na siya masuko, di na gyud na siya mobalos sa tuwa. Nayo sa ka kuan pay, kumuadto ka sa lubugan, ora man diri nya matulog kag usa ka gabi, wa gyud manghilabot sa imong didto. Kay ang mga tao dito buutan gyud. Pero kung suri-suri ka diha, tingali kidnapon ka. No, kung karon kinsa may mo kidnap, katong patay na o katong buhi? Makasasala gyud ang mga buhi nga mga tao. Kay ang uban mangidnap. So, mao na mga kaigsunan. Pero mao ni niingon si Pablo, no, niingon si Pablo sa 3:10 sa Romans, there is no righteous, no, not one. No one does good, no one understand God. We are all wicked. And according to Isaiah 64 verse 6, our righteousness is just a filthy rags in the sight of God. Murag trapo lang atong pagamatarong. Tingali buutan lang ka kung nanghatag kag sudan sa imong giluto nga sobra. Buutan ni akong silingan. Pero bati di kag batasan sa imong mga igsuon.
Kaya usay mangutang sila, di nimo pautangon. So, mauna sa mga kaigsunan, kita wicked mintras buhi pa. That's why, ang gisulti ni Pablo sa Romans 3:10, iya ra po nang gikuha, gikan sa Salmo 100, Salmo 14, 1 to 3, nga ang tanang tao corrupt, wicked, walay maayo nga gihimo. So kinahanglan ta nga maghinulsol kay kita tanan makasasala ta mga kaigsunan. That's why si Pablo niingon sab siya, ako gilansang ni Kristo, gilansang ako kada adlaw diha kang Kristo, nevertheless I live, but not I who live, but Christ who liveth in me. So unsa daw? Sa kada adlaw gilansang ako ni Kristo, gilansang ako uban ni Kristo, ako nabuhi apan dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi kanako. So kini atong kinabuhi day, kini atong garbo, pagkasiluso, inggitero, dali masuko, dali mangluod, dapat ni siya pagkamapahitason nato, dapat ni siya ilansang sa krus kada adlaw. Dapat mamatay ni atong pagkagarbuso ug ang mabuhi na sa tuwa ang pagkamatarong na ni Kristo. Sa Philippians 2 verse 5 niingon si Pablo, let the mind of Christ be in you. No, ang hunahuna ni Kristo maanaa kaninyo, ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagkamapinasayloon, pagkamahigugmaon, pagkamapainubasanon. That's why kung mamatay na ta, niingon sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, to die is gain. Kung mamatay man ta anytime, bisag karong orasa, kung mamatay ta, ginansya, di ka maguol, di ka mabalaka. Nga naman, banhawon ta sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, mao ya kong buhing pagampo.